ଆପଣ ଯାହା ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବା ଆଉ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଏଇଟା ବଡ ଅପରାଧ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ କରିବେ ମତେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବା ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିବା ଭାୟା ମିଡିଆ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ବେକାର କଥା ये सब भल नुह भगवान भाई आमर जगन्नाथ संस्कृति की कुठारघात करुच्ची नहीं मेडिकल जीवा जे जो मेडिकल जो डॉक्टर खोपड़ी बुद्धि रखे जे भगवान कहले दामी बुद्धि जो मु बुद्धि दौची डॉक्टर मुंडे बुद्धि के डॉक्टर मुंडे बुद्धि के दौची भगवान दौरान ये जो डॉक्टर पाखक गले भी बुद्धिटा दौरान डॉक्टर पाठ पढ़ला केमती भगवान से बुद्धि रे देले खोपड़ी रे डॉक्टर को बुद्धि देइछन भगवान देइछन प्रत्येक जिनस मूल रे भगवान अच्छा भगवान नथिले किछि पारेनी बुझि पार लगी ना भगवान प्रत्येक मूल रे भगवान भगवान के इच्छा ना गचर पत्र हलेनी आ जहा किछि हो भगवान के इच्छा तेणुक से इच्छामय इच्छामय इच्छा सब हम गोटे